This is Ismo Audio featuring S. Kentengan of featuring Ini Evananda rame nih kayak gini. Tadi ada Belara Audio bolo di depannya. Sopo iki? Sik ora ketok tulisane lur. Benere Wisdom. Loh, 10.000 ramene ya 10.000. Ya. Latihan nih lor, malah lor peh besok ora kesel lagi. Audio. Semua wis berkumpul di lapangan nih lor ya. Di sini lagi ada BG Audio Sound System. Sing tadi sore tak sepilne ya. Yang paling utara itu soundnya HD Audio, sound panggung buat acara teman-teman. Di sini ada yang puter lor.
mau masuk ke gawangan gitu ya. Mepet pager lur. Mau masuk gawangan ya di depne ngalor ya. Ada Faris Audio. Ayo. Faris Audio. Asik. Udah ngarep iki ada Nirwana. Lighting lur. Leng, botine bertindak leng. Kodam boti. Suarane lemir. Boting. Dilanjutkan untuk menggunakan ke barat. CN Audio Ini ada Omega dan Den. Siap. Oke, lanjut masuk ke lokasi lapangan lor. Wah, biaya kayak wisan. Wes rame, wes full. Ini truk merah ada penyanyi NASA, yo. Pakulon kono no. Jangan Ayo. Oke, menyanyi kompak net tengah ya. Kompak Audio silakan dibunyikan. Saya takut. Silakan kompak.